see the colour. I'm so excited. Hit you with that 뚜두뚜두. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that 뚜두뚜du. Oh yeah, oh yeah. Hi guys, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. I'm Izzati Jamal, your funny beauty guru. And this is my first video, so korang jangan lupa untuk like, untuk subscribe dan juga untuk turn on notification so korang tak terlepas any of my video, okay? Zati sekarang tengah fokus untuk menyiapkan ataupun untuk mengeluarkan konten-konten video yang best so that korang boleh belajar pasal skincare, nak tahu pasal turban ke, nak tahu earrings apa yang cantik, aksesoris apa yang kena pakai or anything. Comment down below. Kat bawah ni ada ruangan komen, so korang komen and korang bagi tahu Zati apa yang korang nak, and siapa punya komen ataupun request yang paling banyak tu, itulah yang kita akan jadikan konten video kita nanti. Okay, are you guys excited? Cause I am super duper excited. Rasa macam oh my god, macam tu lah. Sebab dah lama sebenarnya Zati nak buat video, tapi tak ada masa satu hal, and Zati tak power dalam edit-edit ke, ambil gambar ke, I just don't know how. Likely ada tim di sebalik Izzati Jamal punya tim ni, ada seorang cameraman yang gagah perkasa yang nak shoot I. So jangan lupa untuk subscribe, korang kena like, korang kena bagi tahu orang kampung semua yang Izzati Jamal dah ada YouTube channel, so that kita boleh jawab segala pertanyaan dan juga kerunsingan dan juga apa-apa yang korang nak tahu, okay? Korang kena stay tune and korang kena tunggu upcoming video daripada Izzati Jamal, your funny beauty guru. Thank you.